हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पाठ करछि श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्ययोग श्लोक नम्बर 62। ध्यायत्त विषयान् पुंसो संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामो कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायत ध्यान करते करते विषयान इंद्रियर विषय समूह पुंस मानुषेर संग आसक्ति तेषु इंद्रियर विषये उपजायते उत्पन्न হয় संगात आसक्ति থেকে संजायते उत्पन्न হয় काम काम कामात काम থেকে क्रोध क्रोध অভিজায়তে জন্মায়। অনুবাদ इंद्रियर विषय समूह सम्बन्धे चिंता करते करते मानुषेर ताते आसक्ति जन्माय आसक्ति थेके काम उत्पन्न हय एवं काम थेके क्रोध उत्पन्न हय। तात्पर्य जार अंतरे भगवत भक्तिर उदय हयनि इंद्रिय ग्राह्य विषय सम्बन्धे चिंता करार फले तार मने जड़ बासनार उदय हय। इंद्रियगुलिके सठिकभावे नियुक्त करा दरकार। ताई सेगुलिके यदि भगवानेर प्रेममय सेवाय नियोजित करा ना हय ताहले अवश्यई जड़ जागतिक कार्यकलापे लिप्त हबार जन्य तारा चेष्टा करे। जड़ जगते सकले इंद्रिय ग्राह्य विषयेर द्वारा प्रभावित हय एमनकि ब्रह्मा और शिव एर द्वारा प्रभावित। स्वर्गलोकेर अन्यान्य देवदेवीदेर तो कोनो कथाई नेই। আর জড় জগতের এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হওয়া। এক সময় মহাদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তখন পার্বতী তার সঙ্গ কামনা করলে তিনি সম্মত হয়ে পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হন। ফলে কার্তিকের জন্ম হয়। ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত ঠাকুর হরিদাসও তার যুবাবস্থায় এইভাবে স্বয়ং মায়াদেবীর দ্বারা প্রলুব্ধ হন, কিন্তু ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির প্রভাবে তিনি অনায়াসে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রী যমুনাচার্যের লেখা পূর্বোক্ত শ্লোকে যেটি বর্ণনা করা হয়েছে, নিষ্ঠাবান ভক্ত ভগবানের দিব্য সাহচর্য লাভপূর্বক এক অপ্রাকৃত আনন্দে উন্নত স্বাদ আস্বাদন করার ফলে সমস্ত জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগ পরিহার করতে পারেন, সেটি সাফল্যের রহস্য। তাই যে কৃষ্ণ ভাবনাময় নয় সে কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করার চেষ্টা করলেও তা অবশেষে ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হয়। কারণ ইন্দ্রিয় সংভোগের সামান্য চিন্তার ফলে সংযমের বাঁধ ভেঙে গিয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনায় মন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।